Digdi naman ma'am sa Buragwis, Purok 9, pangmukbang mi lamang ka mga tropa. Sige, sagot ko na ang pangmukbang nyo. Tara ate, let's meet. Nasaan din yung Purok 9 ah? Purok 9. Thank you. Wala. Salamat. Mayroon kang Mia. 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 Bilal ba? Oh, Bulanyos? Bulanyos. Wala, doon magandahan. Atras. Sige, thank you, thank you. Kami po si Mia. Let's meet po. Ay! Teka na ito. Sabi ko. Totoo! Oh, totoo! Totoo! Mama, let's may pang... Uy, may pang mukbang. Mukbang! Totoo! Totoo yan! Ay, ano ba ma'am sa pangmukbang mo? Karne ba? Uy, may... Nag-ano talaga kaming kalunggay. Tapos sabi, may mamukbang kami. Pero thank you! Thank you! Sakto! Ibamot mo sa kalunggay. Uy, bakit you? Ano? Wow, thank you! Bagas mo. Thank you! Tapos, ay, Sige, thank you, thank you! Sige, thank you po! baka may mo yung i-shout out. Shout out, Bibi! Thank you! Kuya mo. Pasok, thank you, Kuya mo, thank you! Thank you, madam. Thank you. Ay, dali kaya.